ସମୟର ଚକ ଯାଏ ଘୁରି ଘୁରିକା ଭାଇନା ତୁ ଆମ କଥା ମନେ ରଖିତା। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆସିଗଲି ଭାଇନା ନମସ୍କାର। କାହିଁକିନା ମତେ ଆଜି ମନେ ପକାଉଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ? ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଟପିକ୍ ନେଇକି ଆସିଛି। କୋଉ ଟପିକ୍ କହିଲେ? ନା ଜମା କହିବିନି। କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ? ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଫଟା ଗଇଠି ରାଣ ଖାଇ କହୁଛି। ମୋ ପୁତୁରା ଆଜି ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି, ବୁଝିଲେ ନା। ସେ ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏମିତି ଫଳ ଆଣିଛି, ମୁଁ ପୁରା ମିଠେଇ ଦୋକାନଟାକୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ଖାଇବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଥିବେ ଆମର, ସେମାନଙ୍କୁ ଜମା ଦିଆଯିବନି, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ମିଠେଇ ଦୋକାନ ଆଣିଛି ମାନେ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୋ ପୁତୁରା କିଛି ନା କିଛି ବେଷ୍ଟ ରିଜଲ୍ଟ ଆଣିଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ପୁତୁରା ସେମିତି କିଛି ଆଣିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ମିଠେଇ ନେଇକି ଆସିଛି। ଏମିତି ମାର୍କ ଆଣିଛି ଆଜ୍ଞା, ଦୁନିଆର କୋଉ ଲୋକ ସେମିତି କେବେ ମାର୍କ ଆଣିନଥିବେ। କ'ଣ କହିଲେ? ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଆଳୁ ଏଇଟା ଆଣିଛି, ବୁଝିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଏତେ ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ଆଣିଛି, ଆମେ ରୋଷେଇ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଡାକିବୁ। ଆପଣ ଜମା ଅସୁବିଧା, ଆମର ଟେନସନ୍ ବି ନିଅନ୍ତୁନି ହେଲା। କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ରୋଷେଇ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବୁ ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ, ଆରାମସେ ଖାଇବେ। ଆଜିକାଲି ଅଣ୍ଡା ରେଟ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଲାଣି, ମାଗଣାରେ ଦେଲେ ଆଉ କିଏ ଛାଡ଼ୁଛି, ବୁଝିଲେ ନା ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏସବୁ କଥା। ତେବେ ଆମ ରୋମାଣ୍ଟିକ ପୁତୁରାଟା କେମିତି, ତା ବିଷୟରେ ଆଜି ଟପିକଟା ନେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ପୁତୁରା ନାଁଟା ହେଲା ଝାଣ୍ଟୁ। ତାର ସବୁ କ୍ରୀଡ଼ା କୀର୍ତ୍ତି ସବୁ ଆଜି ଜାଣିବା। ସେ ଘରେ ଥାଇକି କ'ଣ କରୁଛି, ବୁଝିଲେ। ଆଜି ତା ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା। ଆଜିର ବେଷ୍ଟ ଟପିକ ହେଉଛି ଆମ ରୋମାଣ୍ଟିକ ପୁତୁରା। ଭାଇନା, ମୋ ପୁତୁରା ବିଷୟରେ ଯାହା କହିବି ସେଟା ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆଉ ମୋ ବିଷୟରେ ପୁରା ସିକ୍ରେଟ। ମୋ ପୁତୁରାକୁ ଯେମିତି କିଛି ନ ଜଣା ପଡ଼େ। କାହିଁକିନା ମୋ ପୁତୁରା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବ, ଆପଣଙ୍କ ରାଣ ଖାଇ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଯେତିକି ଚୁଟି ଅଛି ପୁରା ଚନ୍ଦା ହେଇଯିବଟି, ବୁଝିଲେ ଭାଇନା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କାହାକୁ ବି କହିବେନି ମୋ ପୁତୁରା ବିଷୟରେ। ସେଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋ କଥା ଶୁଣିକି ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ବୁଝିଲେ ନା। ଆଜିକାଲିର ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଭାଇନା? ପାଠ ସାଠ କହିଲେ ଭାଇନା ପିଲାମାନଙ୍କର ଭାରି ଟେନସନ୍। ଆମ ଝାଣ୍ଟୁ ପୁରା ଠକ। ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ଜମା ମନ ଲଗାଏନି। ଯଦି ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥାଏ, ତାହେଲେ ସ୍କୁଲ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ତାର ନାଟକ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଝାଣ୍ଟୁ ଖାଇବୁ ଆ, ମାମା ଡାକିବେ। ମାମା ଡାକିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ଆକ୍ଟିଂ କରି ଆସିବ? ମାମା, ମୋ ପେଟଟା କାଟୁଛି, ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ମାମା। ଆଖିଟା ବନ୍ଦ କରିକି କହିବ। ମାମା ମନରେ ଟିକେ ଦୟା ଆସିବ। ମମି ତାର କ'ଣ କରିବେ ନା, ପିଲାଟାର ପେଟ କାଟୁଛି, ମା ହୃଦୟ ତ, ପିଲାଟାର ପେଟ କାଟୁଛି, ଆଉ କାହିଁକି ଯିବାକୁ ଦେବା। ହଁ, ତୁ ଆଜି ରେଷ୍ଟ ନେଇଯା। କିନ୍ତୁ ହୋମୱାର୍କ ବାହାନାରେ ସେ ସ୍କୁଲ ଯାଇନଥିବ, ଜାଣନ୍ତୁ। ହୋମୱାର୍କ ବାହାନାରେ ସେ ଜମା ସ୍କୁଲ ଯିବନି। ତା ପରଦିନ ହୋମୱାର୍କ ତ ଦେଖେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ପଚାରିଲେ ସାର୍, ଆରେ ଝାଣ୍ଟୁ, କାଲି କାହିଁକି ଆସିଲୁନି ସ୍କୁଲ? ସାର୍, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଥିଲା, ଆଉ ମାମିକୁ ଯାଇକି ପଚାରନ୍ତୁ। ଭାବିଲେ ପିଲାଟା ସତ କହୁଛି। କାହିଁ ହୋମୱାର୍କ ଲେଖି ଆଣିଛୁ? ସାର୍, ନାଇଁ ସାର୍, ମୋ ଦେହ ଖରାପ, ଆଉ ହୋମୱାର୍କ ଲେଖିକି ଆଣିନି। ସାର୍ ରାଗିଗଲେ। କହିଲେ, ଆଉ ତୁ କାଲି ଯେମିତି ହେଲେ ବି ହୋମୱାର୍କ TBWରୁ ଫଲୋ କରିକି ଆସିଥିବୁ। ଝାଣ୍ଟୁ ହଁ ମାରିଲା। ତା ପରଦିନ କ'ଣ ଆମ ଝାଣ୍ଟୁ କ'ଣ ବୁଝିଛି, ମୋ ପୁତୁରାଟା ଏଡ଼େ ପାଗେଳା, TBW ନେଇକି ପଳେଇଛି। TBW ମାନେ ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଟି, ବିଡ଼ି ଆଉ ୱାଇନ୍, ମାନେ TBW, ଚା, ବିଡ଼ି, ମଦ, ବୁଝିଲେ। ଏତିକ ନେଇକି ପଳେଇଛି। ସାର୍ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ଝାଣ୍ଟୁ, ଏଇଟା ସବୁ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଛୁ? TBW ଫଲୋ କରିବାକୁ କହିଥିଲି। ସାର୍, ଆପଣ କହିଥିଲେ TBW, ମୁଁ TBW ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ସାର୍, ମୋର ଦୋଷ କ'ଣ କହିଲେ? ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ପିରିୟଡ଼। ଆମର ଇଂଲିଶ ମ୍ୟାମ୍ ଅଛନ୍ତି, ପୁରା ଷ୍ଟାଇଲରେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଂଲିଶ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିନଥିବ, ଆଉ ଇଂଲିଶ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବୁଝିଲେ। ଇଂଲିଶ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯାଇଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ, ଆଉ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର ଟେନ୍ସ ବିଷୟରେ ତ ପଢ଼ିଲ, ତମମାନେ ଏଥର ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇକି ବୁଝାଅ। ମୋ ପୁତୁରା ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ, ଆରେ ଝାଣ୍ଟୁ, ତୁ କହିବୁ? କହ।
पूरा खुशी हेले मैडम झांटूटा आमर कह दुष्ट बालकटा कह तो कहू आउ झांटू कौन कहला जानते आपण शुण कान रे हाथ दे दिंतु आ शुणी पारे कौन कहला कहला मैडम हमको आपसे प्यार था और आज भी है और कल भी रहेगा। बुझले भाई ना मो पुतुरार गोटे जीएफ अच्छी जीएफ माने बुझी पार्थे कॉमन जिनस माने गर्लफ्रेंड गोटे अच्छी किंतु भाई ना ता जो पाठ पढ़िया बाहाना से कौन करती जानते पाठ पढ़िया बाहाना छात उपर को जाइकी जो तार आम पड़िशा घर चिंकी ता गर्लफ्रेंड नाटा मा से पड़िशा घर चिंकी सहित जो लसर फसर होउची आपण विश्वास करिवेनी भाईना आम घर पाख हाफ किलोमीटर दूर स्कूल जीवाकू से माने 2 घंटा आगुरु बाहरती केमिति जाती के जानी से माने 2 घंटा पर जाइकी पहुंचती थरे एमिति कौन है 2 घंटा पर पहुंचती सार स्कूल रे क्लास करथले सार पचारले किरे झांटू एते लेट कहीं हला झांटू कौन कहला जानछंती झांटू कहला सार आम ठीक टाइम रे तो बाहर थिलु तापर भी केमती लेट हला सार कह झांटू कौन कहूँ जानती सार एठू 200 मीटर दूर लिखा है आगे स्कूल अच्छी धीरे चलतु से सार आम धीरे धीरे के आसलु एमती आज्ञा मो झांटूर सब कम ताकू देखले आज्ञा आपण भावें जे सी एत चालाक आते चालाक चालाक क्वेश्चन रो आंसर दौची बोली किंतु है ना झांटू को गोटे जिनस भल भाव में जना सेटा कौन लोकों को चुना बोलिबा माने मुहरे बा एमती क्लास सरू सरू नेक्स्ट क्लास आरंभ हो गला हिस्ट्री क्लास हिस्ट्री सार आसिक पहुँची गले हिस्ट्री सार पाठ पढ़ाऊले पाठ पढ़ा समय कौन है आम झांटूटा घुमौ एमती आपण मानकर भी अभ्यास थी घुमेबार स्कूल रे सार पाठ पढ़ाऊे आपण मैंने घुमाऊे यहीटा तो आपण मानकर भी काम थिला ना आम झांटू केमती कर बुझले आम झांटू कौन है घुमाऊँ सार पढ़ेले दिल्ली में कुतुब मीनार है एमती पढ़ू पढ़ू झांटू उपरे आम नजरटा पड़गला आ झांटू को पचारे किरे झांटू मु कौन पढ़ेली एवं कहलु झांटू सांगे सांगे उठ पड़ा तोर घर है हाँ सार कहतु सार कह सार कहले कौन पढ़ेली एवं झांटू कहला सार दिल्ली में कुत्ते बीमार है सार कहले बस दुष्ट कौटिकार सार से पचारे पिले यापरी गध आम स्कूल रे किए किए अच्छ सब हाथ उठाओ छिड़ा जा सब हाथ उठाओनी छिड़ा जा से झांटू को कहीं भी उठलेनी झांटू एका छिड़ा गला सार कहले अच्छा तू ही एका गध अच्छु क्लास रे झांटू कौन कहला जानती ना सार आपण एका छिड़ा तो मते भी भल लगिलानी आपण सहित मु भी साथ देदेली से आज्ञा आम क्लासटा तो सरीगला हिस्ट्री सारंकर घर को पलि आसला से मम्मी सहित गेल फेल होपर दिन से स्कूल जाम साइंस सार बुझले साइंस सार से दिन आविष्कार आ उद्भावन विषय पाठ पढ़ाऊले आविष्कार क्या कहुए कहले जेकोसी जिनस लुकायित अवस्था थिबो ताकू अनुसंधान कर बाहर करने को आविष्कार कहुए यही कथा पढ़े सारा पर झांटू को देखले झांटू चगलामी कर चुटी झिकुची का पेन पिठी रे पेन रे गारे दौची सार पचारे किरे झांटू कौन करचु सार किछि करूनी शुणुची आपण पाठ अच्छा कहलु आविष्कार आ उद्भावन उपर गोटे उदाहरण दे से कौन कहला जानती सार मो डैडी मो मम्मी को आविष्कार कला परे मते उद्भावन कले आपण मान पाखे जदि झांटू परी किसी पिला अच्छी तो ता विषय मत लेखिकी पठातु आम भी ता विषय किसी कहवा बुझले एमती भाईना मो झांटू किंतु बहुत रोमांटिक बुझले एक कथा क्या कहबेनि भाईना आपण को मो भितर सिक्रेट रहा आ मो झांटू विषय आपण मान मो झांटू कथा जदि भल लगिला तो आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ भाईना लाइक कमेंट शेयर करने को जमा भूलंतु नहीं
ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦଉନାହାନ୍ତି, ମତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ କାନ୍ଦିବି। ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ? ଜମା ଭଲ ଲାଗିବନି। ତେଣୁ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଗୁଡ୍ ବାଏ।